जय जगन्नाथ जय श्रीराम वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स आपण मैंने नियत रूप से वीडियो बहुत सारा जिनस जाना पाइबे आपण मानकर एडमिट कार्ड बहुत जल्दी रिलीज हो जेहेतु आपंकर मे 3 रे एग्जाम अच्छी तो धरिकी चलतु नेक्स्ट वीक तापर वीक सुधा एडमिट कार्ड रिलेटेड अपडेट पलि आसो जेहेतु एग्जामिनेशन सिटी इनफॉरमेशन ऑलरेडी आसी सारी सो कैंडिडेट माने गोटे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अच्छी माने आपण जो एग्जाम देवाई जीवे आपणकर एडमिट कार्ड रिलीज हम तो आपन को जिनस गुड़ाक नहीं जावाक पड़ो एंट्रांस एग्जामिनेशन हॉल भितर को से रिलेटेड वीडियो रही लिखुचे अलाउड फास्ट कथा तो मन रखु कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट पर्टिकुलर टाइम बा एट पर्टिकुलर रिपोर्टिंग टाइम जो टाइम रे देछि सेही टाइम रे आपन जावाक पड़ो 2टा ରୁ 5ଟା जेहेतु एग्जाम हम मिनिमम 1.5 घंटा पूर्व घंटे पूर्व आपन सेठी पहुंची जाइथिबा दरकार बुझियला and no candidate shall be permitted to enter after gate closing time मन रखु गेट क्लोजिंग टाइम पर कौन पिला को एंट्री करा जीवो नहीं तो जितेबले भी आपड़ देखिए सब आप पर्टिकुलर सेफ जोन रे एंट्री करेंगे बुझेगा आमती एग्जामिनेशन 5टा पर ही पिला बाहर एमती ना कि आप जल्दी सरीगला बाहर सेमती ना यहाँ आप निहत रूप जानी तापर रहा हूँ कौन ना आपको कौन कौन जिनस नहीं जावाक पड़ो प्रथम कथा हूँ कौन ना मन रखु नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड बिना एडमिट कार्ड रे आपको एंट्री करा सो एडमिट कार्ड आपन नहीं जावाक पड़ो एडमिट कार्ड रे जो एडमिट कार्ड जो रिलीज हो तार आप देखिए गोटे पट साइज रे आपनकर गोटे 3टा बॉक्स थी लेफ्ट बॉक्स रे आपन को एठी आपनकर गोटे फोटो मारिया पड़ो मिडिल बॉक्स रे आपनकर थम लेफ्ट थम मारिया पड़ो से एडमिट कार्ड रिलीज हेल्ले मुझे कहि राइट पट साइड रे गोटे ब्लैंक रहिबो जोटा कि आपन इन्विजिलेटर को फ्रंट रे अटेंडेंस सीट रे से तळे इन्विजिलेटर फ्रंट रे एठी आपन सिग्नेचर मारिया पड़ो एटा सेठी कुहाबो पोस्ट कार्ड साइज फोटो दरकार पड़ो तो यही सब कथा गुड़ा मुझे कहीदे सब कौन कौन पासपोर्ट साइज फोटो तो निहात रूप से आप निज पाखे नहीं जी 2-3टा फोटो पाखे रखिथे अटेंडेंस सीट रे मारिया पड़ो एडमिट कार्ड री फोटो मारिया पड़ो पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी एडमिट कार्ड रे मारिया पड़ो बुझेगा आ एडमिट कार्ड रे तो आप निज निजर फोटो मारे जो लेफ्ट थम देथिबो सेठी लेफ्ट थम मारियार अच्छी तापर बाकी आपनकर आईडी प्रूफ भी दरकार आईडी प्रूफ हिसाब रे मन रखु नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन विदाउट आईडी प्रूफ हिसाब रे आपन को आधार कार्ड नहीं जावा पड़ो मोस्ट इंपोर्टेंट आ सब जो फोटोटा नेबे सेही फोटो नेबे जो फोटोटा आपणकर रजिस्ट्रेशन बेले जो फॉर्म भरी जो फोटो नहीं तो पकई से फोटो पासपोर्ट साइज फोटो ने ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप नहीं जी जो जोटा कि आप विजिबल होगा इंपोर्टेंट पूरा तापर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जदि आपणकर फिजिकल हैंडिकैप्ट कैटेगरी अच्छी ताहले फिजिकल हैंडिकैप्ट सर्टिफिकेट भी पाखे रेडी कर रखिथे बुझेगा आपण आधार कार्ड जदि यार ना पैन कार्ड नहीं पारे पैन कार्ड जदि ना आपणकर पासपोर्ट नहीं पारे ये सब जिन नहीं जावाक पड़ो राशन कार्ड नहीं जापर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जब पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ने आपणकर पेनसिल बॉक्स प्लास्टिक पाउच भितर आपड़ किसी नहीं जी से गुड़ा कि दरकार नहीं पेन भी नहीं जावा दरकार नहीं कारण पेन से आपको देवे एनटीए गोटे पेन देवे से पेन ही लिखाई एनटीए बोल लिखाई पेन देवे आपणकर मोबाइल फोन इयरफोन वाच किसी नहीं जीवेनि आ पिंधिला बेले सब ध्यान देवे सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने कौन करती ना पिंधिला बेले कौन माने बहुत सारा पिला हैरान भी होती जीन्स जमा भी अवॉइड करूँ जीन्स आप पिंधिकी जी ना नॉर्मल जी आप प्लेन ड्रेस पिंधे माने कहीपर आप लूज टाइप ड्रेस टी जमीक बॉयज मानपारे बॉयज मान हूँ शूज न पिंधे आप गोटे स्लीपर पिंधे स्लीपर कि सैंडल पिंधे स्लीपर कि सैंडल अलाउ करेंगे तापर आपणकर टी शर्ट पिंधे प्रिंटेड वाला नुह प्लेन कलर वाला टी शर्ट लाइट कलर वाला टी शर्ट देन आपणकर ट्राउजर पैंट पिंधे बुझेगा ट्राउजर पैंट पिंधे लूज वाला कार्गो जीन्स अलाउ नहीं कार्गो वाला अलाउ नहीं जीन्स अलाउ नहीं एगुड़ा सब आप माइंड रखिए कौन सी टाइप मेटाल डिटेक्टर जमी जो डिटेक्ट नवाला मेटाल पिंधे चेन हेरिका पिंधे कि कौन सी ब्रेसलेट पिंधे
କୌଣସି ଇୟର ରିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି ବଏଜ୍ ମାନେ, ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ବି ସେମିତି କୌଣସି ଇୟର ରିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଚୁଡ଼ି ହେରିକା ବି ଆଲାଉ ନ କରିବେନି, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଲାଉ କରିବେନି। ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନର୍ମାଲ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟି ସାର୍ଟ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍ଲିପର ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିବେ, ସୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପେପର ଦେବେ ରଫ୍ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ସରି ପେପର ତ ଦେବେନି, ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପଛପଟେ ଯେତିକି ପେଜ୍ ହେଇଛି ସେତିକି। ସୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଥିକ୍ ସୋଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ପରମିଟେଡ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନିହାତି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କହିଲି, ଯେତେ ପ୍ଲେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହେବ, କୌଣସି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା କିଛି ନଥିବ, ବଟମ୍ ବାଲା ନଥିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୁହାର ବଟମ୍ ମାନେ ମେଟାଲର ବଟମ୍ କିଛି ଯେମିତି ନଥିବ। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆହୁରି ବେଟର୍, ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଗଲା, ତା ସହ ଟ୍ରାଉଜରଟା ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଏ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ଲିପରଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁମ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ତୁମ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଫଟୋ 2-4ଟା ନେଇଥିବ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବ, ଗଲା ଧରିକି ଚାଲ। ସେଠି ସେମାନେ ଗଲା ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ତୁମର ଫଟୋକୁ ମିଶାଇବେ, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତୁମର ଥମ୍ ନିଆହେବ, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସିଜିଓର କରିକି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଭିତରୁ ନେବେ। ତେଣୁକରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, ହେଲା କି। ସେ ଯେହେତୁ AI ବେସ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପଣ ପଚରାପଚରି କାହାକୁ କରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ସେଠି ଇଏ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2ଟାରୁ 5ଟା ମାନେ 2ଟା 5ଟାରୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ଟୁ କେୟାରଫୁଲି ରିଡ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେବ, ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେଠି, ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗ ସେ ରୁମ୍ର ଚେକ୍ କରିବେ, ସେ ଇନଭିଜିଲେଟର ମାନେ ସେ ରୁମ୍ରେ ୱାଚ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଜମା ଲାଜ କରିକି ଆଉ ଦେଖିବେ ୱାଚ୍ ଲଗା ହେଇନି, ଆପଣ କହିବେନି ଭୁଲ କରି, ସେମିତି ନାହିଁ, ୱାଚ୍ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ଟା ଆଗରେ ଲାଗିବା କଥା, କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ସାର୍ ୱାଚ୍ଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ଟା ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେବେ ସେଠି। କାରଣ ଆପଣ 2ଟାରୁ 5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। No candidates would be allowed to enter examination hall without admit card, valid ID proof, photo, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବେ, ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ତାରିଖ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି 7205429784। ଆପଣମାନେ ପେଡ୍ କାଉନସିଲିଂ ରହିବ। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବି। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।